وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد. كويس وتكفوا كومور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ikauni husu ni jaban leo وكان لقول يا خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله ambao كان إذا سكت أهل الحق على الباطل iko wenye haki wadaza hujume batwala فيظن أهل الباطل أنهم على حق wenye batwala wudhani ukana balangwa uharumwe haki. Watukufu Komori, wanrujo hamba ukana warengwa mateka shadika wanru warengwa mateka sheka wanru kwa jarengwa mateka na wanrungwa jidai ukana warengwa mateka yabo yohambo wanru wawo ngo akau hao wawo wajahambia uka vanu midada na mitsida ana mjisiso giri nike harmagiri wakati kejabidi nike harmagiri gabina sujenda rubanu manzo zitekeleze de suje ya mji wa Ikoni, de suje ya he journaliste hamba azali ye dictateur, de suje ya he lebunjilio lifanyiwa wa Ulaya haufanya hindu shambao shama idzima. Bwana mze bwana fanyeza ulazimu yao mwanama mtukufu Abdu mze Twahiri ngao yabo bao fanyeza ulazimu Samuel. Watukufu wa Komoro, ike dole irengwa mateka hahanyo irengwa mateka haubabaifu shubabaifu ila ula wanrugu wawele wao wakati mrusikitia watukufu kama majonzi menjia mwenzi amwandiso he suala yale kungumanyo wanzo wake Faransa warendo wa Komori malaba no walo Komori wanikwaze amri ilo wanru warendo malaba ibwa Komori kamjaleme wa ubabaisi wazi aqli ibwa Komori kamtsulemewa wambilwa nrabo halo wakati mwabilwa onrabo do wakati mremo kotsi au masikitifu maziro. Wakomori waka usiku mahsusu mashhur yabido Wakomori watsanganyihe wakea ubazima aibo abo wanama tsawa nuwa nambiao kana watsuja usuive direct. Subhanallah, Mwenyezi Mungu na wauni ezimguna wauni pamwana matsoyi anianzisha vanhu vahari katsuyosuve direct kavasta ngejo utilo habari za Komori wandugu wajua angalia hiyo. Idhan Wakomori watukufu waka usiku wambao election za voti za upuuzi ikawa wanadamu wabidi watsanganyihe ensi huyiyo ndo vanu ikawa kamna ule mwahambwa ndrabo
no wanruanu haina usikutsi mwambiani nga mjodo na rogo za nyumeni, nrabo za nyumeni, problemu za nyumeni, upuzi wa nyumeni amjodo tilwa watukufu waka vote wanruanu haina mrede wa eche lewa mwisho wanruwe juhawe babu wambe ukana na mtsanganyihe mke bazima eleo de usiku ya ukabazima enga mkao bazima leo ili mhunde faidete jana ya lazimu mke bazima mfanya bunjilio bazima wajao mhadayo wakomori wajao alafu leo tena kamtule mewa kwambiwa komori nrabo ike haringa mfanyao kungumanyo Faransa mke bazima uzima mufanya wa Ulaya unu ngwendo wa hunde faidete voti we sahebi hakansi ngamjoka humkacheje wakatensi huya lazimu mkache mwanyi sana mwende mfanya zentsavu umwaka humrumishiha azali wae alafu leo ngamjao mdambia wanrundabo wake wanru wapulo au komori wadorongo wa harima ze internet wambio wanrukana na mkebazima leo de usiku wa ukabazima au usiku wa ukabazima densi weze voti au komori ikaka mjelewa isindrapo mambilo au bana no wanadamu wanu kamtwele wema infiltre kamtwele wema espion amjo utwangama inuka do yasa njoni mwambie nuka ngamtwao harma pieji ngamjodo ziona hiyo baada bala na mwambiani njamwamba eba hangarfanyao solution hindi wakomo yele kungumanyo lendo la fanyi walio inusente araru abo abengebo wakomori haina mruanzo ya mbilwa ndrabo yatilwa harimwa emizingamanyo ya rija ne mizingamanyo ya tosha enende yende afanye le kungumanyo la ugamba maana ugamba ukamnene sho wakati huzingaraja uwetu utankode ni husasanya ilo fumvula handa wakomori na mtawe inukadwa vili mwambiaoni esheleka zija mtije mdoambe uka evano abahari fanye simwambiani bano abaha monsi abili wakomori dopande wahe journalist yamba azali ye dictateur yeti umru wa mndu mfrekanti ebo akomori mjuha mjusa zigelegele kipuuzi kimafitsi wakate Faransa iyo wakate Radio France iyo wakate TGBF tijendini iyo zemedia izo do wakodo swifu ye Arabie Saoudite wangamiza we Yemeni ebele mfaume msudi yadingo uja Faransa emali yahe ituchao Faransa ye mizinga yahe yulao yendaye uwo wananyasi wa Yemeni ebanu nyinyi ngamtsingo ujirenda makaseti ya ukana harie journalista ambazali yesi mruwa ufrekante ebanu ngamjio harmwazeje atekia sinu ngamjipao sheo na ujipata aibu hatekia sinu mahama nganyina madhalimu mabavuni ngabo mru yananzeshi yabaukana wanu umwanama musawi ngetahao onrati damba ukana wala wakawai au kwa wakati Umar ibn al-Khattab yomru yananzeshi yanjar mausilamu Abubakar kajamtimbulia wanu karsi harma question ya makafiri wanja har mausila na mzeze betizi bakar si harma question ya makafiri wendo har mausila ngasi harma question ya waislamu na waislamu ne hukma nimto ujue dini ya mwizi ya hungulo mho ebo werito watsimbulia ewo ngulo mihono kwa jongula abona mhense datani na mhense nafitia hanyu bae dunia ngiyo na msajaja dunia ngetsauli wao shahoka journalisti ambaye hizo
abonga mkataba wanzo usinyewa na mtsodo puse Raisi Azali yenda yesi Nsingamani usiswe Nsingamani ndo hal Azali haudoana mijomba wataliayo doana mijomba muamini yo wataliayo mtwanza wafumbura mtwanza mwabo wa SMS linubwizi zile bwizi tosha bwizi rija bwizi ezadari haukowa nduwa pia haina mrali mali ya hatu zilahibi hali 50 million SMS ho Nations Unies haula o mshahara waheze zentava mwili za hoa Komori tosha wakili yani depute wa mabavu wa utohamisho wa Komori wa wakase kasi abo wa mawezi ekaka mtwanza wavumbulwa ena maunguwe mihono bahwendage jombo ke hadi iti muyaboka batizorongowa ilo dele fumvu niona wakangalisikitisha harimo wa Komori uishia mzungu mnaizungu mnaijomba mzungu mnaipumbavu mzungu na mwende hata msise Nsingamani wanazijomba wa waja wa mwengarianiho waodo wa Nsingamani wardiwa hansi wa waloko Mori wadorongoa wakati wanzoba fungwa watsimba mzahar mwenzi ya doamba nguzingarwa nyonsi pia kamtswelewa shabanu izorele wao wakati rjo uzanda kamjo bwaze hanya Imrani Hasani njahulwa shabanu sheo ujiamini wanazijomba wanu mloda nyinao wabirwambe bakabaka wankwatsi na fikira itoti ndo ukawa ishe mzungu yambe abonda bonliyo mzungu hamba mzungu wanga mizo Iraq mzungu wanga mizo Somali mzungu yanga miza Libi mzungu yanga miza Yemen mzungu yanga mizao yatia msaja jaharmwe duni mzungu wanga mizo Kongo mzungu wanga mizo Cote d'Ivoire mzungu wanga mizo Burundi mzungu yatalo ni Kagame kambiromwe sifu Kagame na hata wau yake mwema alafa mzungu wa ewaye ngujo yambe dictateur woi katsu frekantewa evale ya mresevendo de president wa hawo enga mjuawe mikonzi ya hesombo za habari zinu kamtsujua bese sombo za habari zinu kastarumulwao zinu sombo za habari kao ngazifanyao hazi nsini ya heze dola zinu aweka mna ipumbavu mzungu hajahudea wahongo dola lawetse haba udeziwa badu munguha nyiwa starabu angava na mtaheze fikira zanyu mkache azali na mtahe ye mawazwe hanyu neze plaza hanyu mkache azali shamsi doli ndamwe la hulwa yemwe juha oladeziwa diktateri nyinyi za akili za hanyu ngizo hama ubanda Wanduwa ambayo wa miazali, minsi azali, ngami harmwe logiki. Nyinyi ngani waruma, ngamjo ufa waruma. Yode fasira yao. Paske mnaijomba, mnaipuzi wa kizungu. Ya juhea deye, rais, uka, ya diktator, na wawalwa iho, do wai. Enstore, rija, wade ya jarmaza telo hizo, yamba uka azali wai, wei mru demokrat. Eka mtwelewa kamtwanza mweleziwa rija woide ya jayamba ukana sambi hofungwa ila haki rija de yende yabu lebuku sambi yafungwa rija woide yende amba ukana wandu wafungwa hula wala wafungwa haki rija de yende amba ukana ya opposition wala wafanye atata ega nyinda abona mhensida tansahani bazi ankiliza hanyu ngizo za kiruma mahma doktora mahma lisansi mahma baki mahma shizungusha kidatani wakati wajua mnaipumbavu mnaishenzi mnainara mumzungu ya mdeni wanyumju hemdore mazigelegele ukamdeziwa yotsinde heli ya ungwana yotsinde heli ya patriotism ya tsuhenguo yukanzi sheka rudia jitsuwa zaidi
Abo wa Komoro. Hojani mwelezenu kana. Wanazistaarabu wanrabo. Wanazistaarabu wanrabo. Walohar mazerezo. Wajiono na ankili. Wato aminiza ankili zao. Shangwa aminio ankili. Yahe ya rengeye maore. Ebano e dictatori ndo. Macron wahao. E dictatori Macron wahao. Hauka Macron wahao harenge ya maore. E dictatori François Mitterrand wahao. Hauka François Mitterrand wahao waruli li Ahmed Abdallah. E dictatori de mera isi wahao hauka waruli li Ali Salihi. E dictatori Shiraki wahao hauka Shiraki waka ya waumbisa mzee Johar arengwa habe waburubwa. Nangasina magazeti Johar yambaka uhadisiye naye. Abu Akomore kaka mtsubi misemu ine mwema. Urirendo zendi werudiwe ka uhawe mredani malaba. Yabonga rjuka malaba tarjirife. Yabo karina uparo endelea usoni. Yabo ngarendora dube ngamani. Wakomori mtsione mpumbavu mzungu yambazila na mdayema orelewo hawe dimanshi jao kamnahu idai au kanyo ntsipianga mtsaho uidzi wa wizara na mtsaho uidzi wa trezor nga mtsaho uidzi mkema rais mdohiba sheka kweli nga mtsaho haki nga nyima milioni Ulaya ena mjusema pano mdayema ore kamnahu ijusa haukana mwejusa mapano mwambaga mdayao maore yabo nyinyi nga mjoba zwe milango abora nyira zalinyi sawa mwenzi na fits ni wastarabu angava mlo Ulaya iho mtsigobira mwetsanda za zendrabo mwepulwe sheo banyu mwejipuwa sheo kamna uparonali saada ekaka mtsushinda mwajuokana banuho shinda kache yazali ngetsaho fikira fikira yonge tsahoje fikira ngetsaho busara utulivu adabu na heshima oka haina tio na opposition shasa ni hamadatso joni kwenga zijama hamiraro ya iranganye kweli kweli wandu leo mwendo maunjiliane naye ikengu joka usove Komori mao erija yetosha yewa adinaniali hanse datani no kaye maore ya ihuzago de Iba Macron hanse datani bo manama ba ye departementalisation ifanyo wakati wa sambi bo badinani wanrudo ka wandu wa kweli titorengema dhambia he Komori pia mwamba azali sasa darindi ni mto ujelewa mdingo ubalandrabo emabuku ya hanyu mto ya jaza unafiki hata maudo hamnyezi Mungu mwendo mwarwa madeye hasibabu rohondi na utsuamba ndrabo nyindo wanru wapanga swala ya mdu mzima yabo kamnauni shangaza ikanga mambo ndrabo angalabo akomori Mkomori uenda fanja eka amtsaho nangamize mramjo mangamizaje Komori ekango tsawangamize mru hende hata atar maibada hata haya fanya ibada ya wi hata henda mkabo abaye rohombi na ni legalize Mkomoraja ka ulegalize rohombi ilegalize je haiti ya harmwe swala ufanya anamtsaho nangamize ola ngamfanyo uja fanja wa masihu ya wotse na timasihu bahi lera mahsusu sanani yawe sanani inu ennaso alisola ya mdumzima na ngamizeo ujafanyaja Allahu akbar abo kamnauni shangaza ekanga nyila ulaba kamnauni shangaza ekanga mrezoneo kipuzi kamnauni shangaza kero hombi inji hato hanywanyi kamtushinda mwadziha kamnauni shangaza huzema orendo ye visa baladure ya itiando yaka ujatsongeze Komori ekamrongo ndo maore ya tefisando idhanu watukufu yabo msani mwelezeni hauka haina nrongo yohne hedi ya hurongo mrujwa ujiheza mnausiu mrujwa ujiriaza mrujwa usinyo so shabala tsukero hangu isinyiha hauka mika na rohombi watukufu wa Komori masalazidi masalazidi namnaje hato wakati wambilwa we kweli ngotsoka hama Yahudi msonko ani Yahudi vaccine
ngarjuawe problemu ya maore uka rangu Johari, rangu Madabdala, rangu Taki, rangu Azali, rangu Sambi, rangu Ikililu wodo waitimizi shani unga tsingoja rambeuka woi Azali mimi ntsivanu hauhimilawo ihauohi minga bibanu haumone sanu ka wanu pia wanu wakangazima alafu haina usiku abatsingo huibuha ndrongo za ukana mjihar mwa mashakili simweleza nindro haupole wakomo igale maore yo haki irengwa yoti haki wanruwa linda wazali asinye wanru ambe azala asinye nabala Ufaransa mlionga mdaili yao zi haki za Komoro eka kweli ani narke maswari kwa ndo kweli ngamba kweli na mtenda majusa mapano madaima urenda ekarao razaliti ndo waihuza ukanyinyi ngamsaidia uhemandamano yayo vahea zali yepusewa yambaye nso ilirojo stabilizewa abo ranyira enga muhuza yode heli mru yekau quand Badinani Batani il a vendu Mayotte pour 150 millions. Et ben nyinyi nitinde mwampuse aihuza 150 millions. Ni wahemba andamano. Ejo njamwambia ni banu uka plus ngafanywa maandamano plus ngujo fanyilwa proposition. Shangu jobaki. Umuhimu wa hea kerais. E atre visa yo parwa Johari. Haina rais mkomora tanga. Ikawe kujetarehi. Raisali swalihi wode de isindi handani haukana hafanyao mkataba ilianikiwa urais no ya chilema ora hata aliswalihi wai hazamba ambaye masala ya maureinu waongozi wa kisiasa wa Komori pia ritanga sha humlona rohombi msina ujwa humziani msikena rohombi haukani ujifanyila hata rohombi mtijua kweli mtijota wahari mwashida nyihuanza zendrabo nyiwanze mafiti nyiwanza mdoa bilwa ndrabo nyiwanza mdoa pusewar mangama alafu mweshemeza iyo nyimko hwanza shikanyika mwanza msinduwar mangama kamjaju enda harimwa voti mwajokamu swazali mwende mwajanyise alafu leo mtona hata mahala wawendar mwavoti mdoa magarifanyosha maizima ili mfanye eksono kawo hizo ndrabo wakati abidi muhime mumreme kamjamreme wakati ya bidihime mumkase kamjamkase shabaha nsujua uo mpango indini ya zali ya ufanya ili wafanywesha maisho ili wanduwa birenda niwanza mrado mwambia ni ndrabo mrado mwambia ni unafiki mrado mwambia ni ngama ukana manjie parce que sina nqulu hama mapsikopati ani si wanza rdo tabiha oba Komori mrati je haishia mnaizungu mafiti mnaizungu madi wazungu wa warenge maore mloiho mrabia onrabo wawa Komoriko ili waloba la wambia wajona ukaba langu ambao kweli wana wajizungu wa mafiti wadodea wa Komori alafanyu mbaki mwone ukaba la kweli wanazizungu wala wabarogo ndiwaza uka wanazizungu wa waruli la ataki wanazizungu wa waruli liya Abdala waruli liya Johari warichar msakano alafu mdiwaza ukana nyido hamba wala bangare ndo kiderse ingabo ndo wafanya dawa waloindi dawa nyonti pia mlolo na nyiwengu za kiurumwa ukana anu haina manda mnyetsore jei aibo Badina mjokamwa mbia Sambi ha revolte mjokamwa mbia Sambi ha revolte mjokamwa mbia Ikililu ha revolte mjokamwa mbia Hasani Hamadi ha revolte mjokamwa mbia Mwinyi Baraka revolte mjokamwa mbia uhenze ndrabo za Badinani lawe van danyika yode shatsonga mtwa harma problem kamselewa wa omlonyi na oyo engo juo ila rifurija wala mengo ni mowa puse ima oreye nzao uomlonyi na hiyo sekretari wa SNT ya mafitihani nkamtsoele wakawa omlonyi na waodo ihuza anza verima bilawra Hasani Hamada akautalia maoreza dari la wakama ore ulangazija akautala maore wakaula Faransa awe kaza ankiliza nyukatsu fanyazi
ngamjo ubaki wanazijomba hata nrendo azijomba nziko azijomba ebala tosha woyakonis hamba atila maore ebala ala maore hoja Faransa bala ala ko angazija sijomdo amba ulada na fits na upuzi ha ngamtsinganza msegiri ka mimi adinana mtsanzanike nike na rombi yawela mimi amja kausaniza ukena ronje eksoka na rombi waje kraze yesima nao kaujita wade ngero haongio nje bo ngio nje waba mtsenda na rombi njiti ni je kraze ni jirende mndruwa mndroni da yani nsodwembe beta ni mafiti nronzo maîtrise tsodohan alafu kaulade ziwa ndore makoti aho izo de hatwari nkurulonio yo de hatwari nkurulonio wadina ntsina uzia utsikena rombi ntsina uzia utsifikiri kilada ntsina uzia utsikedada wakatinga wena akili shango sogeru kalazima nikedada aho lazima nikedada eka kutsushinda warambua ye masala yubadinani ukana yahongoje kraze ngotsotsa hauker mandrabu shautsika ma logiki yumana yesmana shamimi wama alaina illa albalagh karsina rogoi tsotsinduka rimwambieni ka ebala mdiwaza ukana ngawontsika iparo Faransa na Yemen ngwa yabongo afao emizinga yuwa o Yemen yonge laonda ngelao Faransa yawe dictateur muhundo ewi hulohe mamilioni Faransa ya Arabie Saoudite ye oandu waranganye Iraki wanui wa Faransa ananga mtingo tsahike o walipindo Sarkozy na wala ananga mtsahike abo emnaishenza matimzungu wa himabakaza li dictateur ani wala umafiti unu arme afrikando wala umafiti unu harima ye zenzi za kiarabuni badina alors Gozibi est parmi eux banu hunisha samba yeti parmi eux janishana bawa yeti parmi eux hunishia tsamba waonda opia nonga mwanzao nusu mweyenga nusu ekazalie Gozibi yabo waoma Gozimema haukawa ode mawe dzima huu nonga muwaste hiyo ema Gozimema yayo na muwaparoma Gozimema hasibabu ngabulona Gozibi yabo yeti mjinga yamba mina Gozibi wanyumrengele jimbo kamtsina ankili kamtsina fikira kamtsina strategy ya ukache ya zali tsotibaba Gozibi mbaba Lukman yoti fikira awe kamrendo angalia yabo yende umetrize ni nyonsi pia yende umetrize ni nyonsi pia ikimna ishenza mazi journalist hajahamba alafu kweli ngabo wandu wenzankili waonao kailandrongo bemna ishenza mazi journalist ya bema fiti ayo abo do wakati nko uramba ukawa numa laba wanuma doktori waonao kaila sebo wanu ambao ngwa una licence ambao ila sebo wanu ambao ngwa una degree ambao ila sebo ni urambwa ha banu lindaba winge na kartola ndrabo parce que ya honge onesa okakutsu soma etartibu ya kisiasa arme dunia balanga bo point de départ ya déstabilisation ya dunia yo ila Faransa ila Marekani hau ila Europa ila Marekani esomboza hao ezi wao mkomori kajaparoka na usini ya Kalash mkomori kajaparoka na usini ya lasroketi na mono wakomoriwa wana 95 katijohari ya jaka usisi eze bunduki zinu ya Janison ngamsa heke ngabo usini ya ufanya bunduki kwa mori kabati ngamsa heke ngabo usini ya ufanya bali urso ufanya ze bunduki na ufanya ze bali kabati okomor somo mijini hatu rido fanya geria zitswa pindo aweka kamtushinda mweleweka lite hiyo ukana mnaishenza maziho himaru maradio yameuka era isiwa hanyu rekai wa halali rekai wa haramu shanda owa wazungua owa do wafanya zinzia ya kenti amjoka ushindana kana ka ushindana wazungua owa ikawe balozi ya hao harmwensi ya hatu yo hamadu presidence hata yona security hano presidence wow do wapanga we mipira
alafu wazungu wao vanuko urambo uka ngabo wanazidzazi na wanazijomba malaba du wakati wako urengea zigelegele harimwa wakati wadharaulwa wandu wadharaulwa azalia mlokaye frekantable jau watsehi ibale aranganye kongondo wakomo nimwambieni kama unauze telefoni zinu ngali unauze telefoni zinu ngono sasa haina telefoni yabo sihulwani watsina hiyo naangalilia ogana yesiru al-asra ilobani kabajajo ka telefoni duniani ranguze iPhone ranguze laptop ordinateur portable kabajajo ka telefoni duniani watsinema dini ya rengo wa Kongo narsohanda mimi ngabina telefoni mfukareba haina telefoni ya mtsango $1 ndawi Kongo ye dunia kamili ngwa wanruanga ngwa milioni nga ye haina mndu mzima ulo duniani ngutetene telefoni nga rangweza magobo hata ujazinu za taktili yabonge onesao kensi yabidike tajiri duniani Kongo iyo densi lo maskini duniani ea wa maskini shando ea tonga watona istiqrarindo watia rebellion ndemsajaja Kongo wanu wajuha hunu ngwa wao hunu ea tiyo msajaja wondo do wazungu wao yakwikani wakomorika mtujwe umuoni nchenda hule isa Kongo ngamrejei maore ngamjuja na wana makali manosha vala maore vala ngebidio okay azalo se maore rikubali de Congo Brazzaville Kinshasa Congo Kinshasa Congo Kinshasa dio nifumbu wao na hiyo densi lo maskini densi lo na problemu o atraze problemu izondo azali yodo banu ikawa mrurambu walindaba linkalsina nkili linudusi linujiru litohelewa yabo tizo nswenda za Kongo nswenda za Rwanda ya tawa nswenda za Somali yaranganyiwa ito onsi ito dunia ito mahala nswenda za Sudan za juzi nswenda za Libi iso maona nswenda za Siri nswenda za Yemen nswenda za Iraki nanu wasa nswenda za Kosovo na Ethiopia nswenda shamweno dahu amreje maore okay nakubaliana azala uze maore enyinyi mana mtso dai shomwa hibi wa mahuzi wenti odo banu njura mboka nyina nrabo inuro hondi shaunutsi ukweli azala uze maore ya hatu ngarda hiyo daula ya haki eborda hiyo daula ya haki emana rtswandi sauka azali kozwe maore bo wa Faransa Macron vanu kartsukir azali kozwe maore Faransa ngartsawe maore ya jofanya isima strategy hasila budo wakati mwa joju sema maore asim Faransa jomba yaba mtaone dena mtowe ule shamda zanga mjifanyo kangina akili ngartsawe daula yake na balaya bomdaiyo daula yake mswifu we daula yake wode amubiane maore Yaboja. Chaque tu bidiru zise e maore aba ezabari mwamba uyuziwa. Che journaliste mdea yawe journaliste bidia de Macron rango. Uka Macron ni maraisi wa Faransa ni dola ya Faransa ketu bidi frequentewa parce que watenda wazingara isi wa wamba ula Faransa na karjwa kaula Komori. Yindi yo raison mabidi mkeni. Enga mdea wazalije. Na banwe wambukaniza ndongo zinu ni Faransa alafu mna ishenzi mazi mna journalisti shonga mna dada mzungu voyarongoa siura mzungu bahata mohatu wanda mzungu arongoa ai banwa iswe asulia hewe esclave ukaba leda myutso zunguli mzungu arongoa ngamo mndo handea
merci beaucoup monsieur le mzungu, merci beaucoup hundea kwesi iyo de demokrasi hundea kwa mzungu ai lino esclave la shonga. Oh, sendrongo le mzungu hamba, ele mzungu ndamwe, le mzungu yani bia le maore. Ye mzungu ndamwe, le mzungu ya uwa Ahmed Abdalla, le mzungu dolarija yaka avoka vahe Sedali Kemali na kampanyari wenda wambe ukapo denari woda ika. Le mzungu. Shamsungu infrancatable azali. Oh. Namlamuhe dawao. Ikawishia watu wamo harumase media zao valanga bonrogo yanzi wao amdo wishia bada wana nsuwacha shia kontra ijobula ilirizie ze media wati ambezila yavongetsa hosi nyejawa abahenzu anirengwa ilirizie zenrogo zinu sende ngetsa hosi nyejawa ilie mahore itsokadamiziwa yabo ilirizie media wati jambazila wanazijomba wala waloba wadingo urankurash ebwa Komori ngamba besiwaze akili kiasi ya ka juzi juzi azali hakanda juzi azali haka Faransa mwisha mndu ya disauzi kabati zajiriwa nini ngamjosha dimashi jao ena hiyo ya jukaya basenro ngwe jukaya wa place mandamano desambane journaliste nazalaka hiyo aresevewane president wa hao ikaudi utarumu ze administration pia za Faransa haina mahala ya bongo watu wao funfu basi ekaka mtsujua amwambionio aba hesiri oanzishi wa habari pia wa dunia ze media za dunia zinunga sifezeo parti nejo ifanyiwa harumwe dunia. Parce que ze media za dunia wanungwa fezeo parti nesha mashakishetwani chinusha ditsozima. Alafu haina plan ikaonga zifanyi hao lazima waishiliane. Engwa mboje iliri tekevala. Engwa mboje iliri neutralize vala. Engwa mboje yabo mrwanda jao izo zonsi pia ngasiwazi wao. Ekabwa Komori ngamtsingo diwaza aduywa hanyu ikao wode ulodingo ni mwema fitianu pia mwenda hari maulada na udore mamaho tsibamde ziwa bada mjodhara wa wandu wanu wamba wasomo. Imrani Hassan miti mruago zibi geza hoelewe na Mwenyezi Mungu nansamihi. Mwenyezi Mungu nansamihi kona mbago zibi miti mrua azali shami mru nambawe kweli na kweli esafara inu rilio yinu ngisahude azali baishengo mkazondrabo ye ureme wakotsi. Omfano hingi kamjaona haya huenda mwafanye video ya kwamba uka azali ha felicite omfo wa shiraki na bala izo tindizo ya hamba shama adama zendrabo zikalantiziha au chombole zeshaya arma mru ikao nyonsi pia manipulewa mirija na SMS na Hasani Hamadi ni Zekari Hila na wao pia neze zile ili mienge hauka haina mrwaba lale bavulahi no wanzani watsanganyi hawadwamba ndrabo madama zendrabo hizo ngazirengezi wao ilizike ndrabo owanrungu azono kweli shaba dangami banu ngamwambwe kweli inu heli yastahiki nenzia ya bidirivire ngamzono ndrabo alafwe katsambe kweli nyuka uhama babanunga we azali minsi azali haukanja joka banu owandu wao wadwaba ngamwidiyo wana washe wasaya wambatsihulwa wanzoa ni menye woni wajua we mipango ya hao pia erikenda dukananga mdeturno wazade hautsihulwa na mrenge nzima yabo mwende ya mjo ikubali shayo tinde muhimu mimi ngabibano mwambionukana wanweka karutura mbuwa zembi iho zilio yabo iyo dailaika wandu wanungu abali yawo zifaswaha zao wadominikani iliwe mtani haruma zembi
abo karna uparobona shekari fanya movement ya kikomori ikawo tilalika wanadamu wengi wanahamba wabezi wafanya hiyo ngo wafanya mkonsi huu movement isona dzina movement hiyo ketsu yenga Hassan Hamad ketsu yenga Zile ketsu yenga SMS ketsu yenga Mwinyi Baraka ketsu yenga Azadi ketsu yenga Fahami ketsu yenga Sambi ketsu yenga Ikililu movement yore jare ibalia rifanya movement ya wenda rasunzu so wandu iliri warendezema riwafanye wandu wauona eheli ya urengezansi yode ya joka njema sharaili owandu wayi waja wanyiso wana alafu wandu wayi wala ngwaremao wayi hamadao yabodo bahanu ikawo minsi tayari haukanga mwambao azalau wa njaharaya shamsiliwa ze ukana wakati wa sambi waulwa wandu nyinyi ngamwambao azalau wa shamsidiwa ze ukana wakati wa Ikililu waulwa wandu nyinga mwambao wanu azali hahuzuze pasporo shamsidiwa ze uka wakati wa sambi zihuziwa kiasi ya haju nyinga mwambao azala huzuze pasporo shamsidiwa ze uka wakati wa Ikililu zihuziwa haju yawekari waswili yabo garjo wishiliana riwafikiana uka wanruanu wanutsi wanduwo dunga hawonti rawanu rawala shakweli ngena gozibi yabo nyinyi ngamumbi sawo hodwamba ledzina hilo haukaha lamba nyimlibeshelea yuparo mbaba Lukmani ngamfikirio kae kama mbaba Lukmani balamu msiso upresida yodo ubungufu wa akili wakati ngurengo mshahara yabo haina mwezi wa president de la republiki shaka turenga mshahara wa ukana wa president mbaba Lukmani ilo tsendile dzina yarengea o mshahara ngurengeyo dzina la raisi wa dola ni raisi wa dola huo harengwa Arabi Sauditi amara isi Mkomori harengwa Shini amara isi Mkomori harengwa Japan amara isi Mkomori harengwa Faransa ihumlio amara isi Mkomori harengwa Tanzania amara isi Mkomori harengwa Rwanda amara isi Mkomori harengwa Bushini amara isi Mkomori eye daula ya Facebook yinu wahara ya ura isi wao warudiwe ishio wazungu washenza amadzi wao warangamiza warinwe damu wadeao wahudeao nga mjoka hwelewaja nga mjoka ufikirije hapo nga mjoka uneleza maelezo hindini hata rishinde rikehari mwe logiki karno paru mwa logiki mpaka rifanya kungumanyo la mkonzi sindo mkonzi ufanywa olion huo wa mkonzi wa kinafiki amwambioni abamwa biona abahanga bajwamba winguremo kamuhimi majona tena alafu kazija minde namwambia neza kampanyari minde namwambia neza mzimba olanda mi enti unakautoa ye maisha ya hao wandu wanu pia waona sikautoaze parcours hao ni mwelezeni alafu mjamwiso za jamwiso mamba eurambie endra zindi alati mwambiani alafu mwambioni bana abaha lekungumanyo yiro lifanyiwa olio iyo mipango pia alafu kamsa monomi sanamje eurambie dazibiri haina wakati msojo haba kasi mjuo ukanga mwambio wandu ikao kwa na uparoishi sha wama alaina illa albalagh namtume ambaye ndini na Mwenyezi Mungu ambaye ndini subhanahu wa ta'ala ambao kana fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mimi nsuyelewa maana wakati ngowambo ya opposition azali wanuandu wadzima urudi ngowambo ya opposition ikorompi walo Faransa wareme mbaba Lukmani na yo masala njema mwanama bwana El Paso yo de heli ya mtu mwenza akli haukana tikaulinda usiku na bilwe masala hiyo. Mwenyezi Mungu akubariki mwanama El Paso. Monsi Owakomori nabaukana watilo harma fikra ne opposition
ili wareme Azali. Mbili, Mwanama El Paso utekeleza ukana na hununga mambo Baba Lukmani hau Rais Al-Ghazali, Uthman Al-Ghazali wandu kwa tuanza waishie uo yeba zima yenao. Eba zima yenao ojo. Lukawa nuwa ongozi warumaha mazali. Ani wambie namna ya utulivu. Okay. Mwanama El Paso Hasani Hamadi na sina Mahamira Rubano haka guverneri hafanya aheza gashi wa building aheza zisima za gashi yao dola za dunia pianga zijo ya woze jaze ribia le gashi wazima na Azali rikana muda mwinjiwa Hasani Hamadi hakana uguverneri haheza gashi alafu yenti basa uha awe karendo angalia yeka iri hana Azali ukana ingazija itoka hamambe woni Azali to ya jarengenti ngiyo hama Dubai yabo waili wosawa ehwelewa ukaifasiria wandu wazima fasiria ukawa wandu wazima dabukaya warenge nti na ntio ibasauha Mwanama Adinani Ali ngambokana yevanu ye raisi ya mvotindo Yesu ala njema haukana wakaya mruparo mwenye baraka wakati akavuta wa guverneri hatso hiba wakaya mruparo ikililu zihibwa zinikiwa zihibwa nisambi zihibiwa fajili zinikiwa ikililu wakamruparo Azali harenge ya mradabina Sedali Kemali wakamruparo Johari harenge ya Sedali Kemali nataki wakamruparo Ahmed Abdalla Hamdangu Swali yavotiwa ondo yavoti Johari ndo dalaka jaka ubalo hasireni we kuja mvote ukawenda ngawe Ulaya kutsine karte ya voti shaye mila ya uhiba voti mwenyinge na droit ya hibe voti yani kwa gouverneur Azali katina droit ya hibe voti ili yake president nsumbi so wizi yode shatu mwanamba ukana ikazi ankilizanyu ngizonde mevu yabo wandu tsinda wanu haukana haina ya haja yetso hibani kaola timamba fazilo mwali olade ya hibi wazani kwa ikili ezi hibani ndo sambi timwambia nuko wakati wa hema depute wakauvoti wakati wa sambi mimi musawi amwambia mimi nde na hibia ono hapo mimi amwambioneza kweli mimi nde na rumwa naka udestabilize Mariama wo mwananyamza zangu bibi Makasi wa ikoni wakati wa sambi alhadhiri hunkazifu ndaladhiri nge Faransa yona Moses wanga msingo fanyama banu wansiga tsingo wamba ndogo rtoelewa Makasi wa ikoni de ahunra au depute Shabada Sambi hakahwanza wandwa hahedo wakeho assemblée minde na ruma nakaukase bibi Makasi yatirengo depute nende na unike alhadhiri hunkazi uondami watiwiti na madafu mangabi wafanyiwa wizi wa vote wakati wa sambi uhalali huo lobejo shindana mbio yaweka leo nyinyi wanyi mwende harma wizi Azala voti wa 2016 ibibia rohe 2021 nyinyi wanyi mdware sharia nyonti pia ewe ulo harma halalindo Ekazali arware sharia hashimenye wake voti 2019 vanyo nyinyi mrware sharia mshimenye mwende harma voti 2019 haramu wajuha wakazo haramu waju ngamlilao zadari ikaubidi mwende harma voti kejabi ikaubidi mwende harma referendum kejabi ikaubidi mwende harma asizi kejabi abo hizo nrongo ikao kazi yaka na mshinzi abo nyinyi mwende juu ya haramu ila
ikazo haramu boju enga mjoka udaicha na hizo simwambia ikaza alia voto 2016 titsanga barakana ribone baraka simwambia titsanga yode shasonga na kwambia kaba no mimi kanti banwa bondrongo nsombe rogo za kipusi amabondrongo nzijwao wandu wakaona sambi wandu wakaona kililo wandu wakaona zali wansipia wai wandu wakaona mwini abo leo ngamjomdo aba ewa ya votani ndo ibala ze votizila zile zika halali kazi ka halali imkaenda mwarende haram au mahenda haram alafu haram waju ngamsamdo abeti ngamsamdo ichi ni wandu mwenda harma ndrongo zitsona usharia ngarendora mkacha harmwe enafiti bahenda mkazani mafiti waju yanga mjoka andi sanda ubi mdai mafiti harma mafiti ina aba ukakoria tsodanza mbilwa mafiti ya bilwa ndrabo yaba anga mjujiliwa yaba anga mtsauri jiliwa zadari musawingu rongondo zadari mujoka ude azali Tiyawa, azali. Ndevu zamvi. Mbaya jao, muhono jao, fulani, ngojo sawa jao hei. Wanwa donde na koti, we mbudawe. Kamna unitar mwe pieji yoka do yasaya. Amdiwaza bwa komo rukaminde na disa. Yembwana, Yahuda eza passport. Mdiwaza ukaminde nandi sa zimbwana Yahuda eza passport. Endo vea subuti ya zinji kabati. Untar mapieji abamjwanya nsipia musa wenye azali. Azali. Nido mlo azali. Mdiwaza ukana minde na dekortike umuhono ali Rajabu. Mwisho wana zijomba wao wajuha wasubuti wa zamba. Bahata. Kasima Ayuba fanyeza ahom kana baraka. Bahata ema avoka wadochawa bahata kama zahidi kamja paroshi eba lezo Medina ya subutia zambado eba leza ikoni ya subutia zambado byata na vumbwe mwana mchwa hangu samahani ni jibu message tsainu samahani umri yaka ni parabal nenda hata navumbwe mwana mshwa hangu aja mwambia nukana kamna uhunda armaze voti zinundo nami mwambia nukanga mjo uhunda ngama ndoma uwe yazalindo dawo eminga minda ngamiba ongwaonda sabage jwenda hata wakati kamna ujo udai haukaye taratibu yafanyiwa nda wanu ndi wahalalisha yazali wardi wa tora wende wa mhalalisha leo kawajaka cour constitutionnelle chaque cour suprême jaza jeshi la azali mawaziri wa azali kiki wa azali kweli ikewa ndwanuka mtwanza nambe uona mwishilianona azali mwawona ambabi zemzimba zengrini wenda wamwangaria halaje la mitsinde na mwambiani dami ewandu wanu kweli wakaya na voti yabidi watsanganyihe wende wa useazali kwa jatsanganyiha ele olewe yinu dwatoka wenda liyo watsanganyihe engo watsanganyiha wafanyie obahanobwa swarihe nimweleze ni hambara obahanobwa kweli do waheze election muhimu hatuindi wakaya kalima ukana sonti pia kontro azali ne sonti pia kontro azali haina mrenda dungunzia ya leo dobe umuhadayo ni mwende mwakenzi harumwa mikonzi ke hariba langa mtsaho nke wazima izo ndrabu wakati yabidi wandu wake wazima do wakati waheze voti uzima wa leo yabonga bochitsa hwao uzima wa leo huo wallahi alazim lejoka uzalihana yabo kabati mrujo shindala ariye yode shatsonga na mwambia nukana amjuoba hanuza bazinu zabeza zafanywa fijo
parce que tifanya fijo tijasifanya direct tieleza ukana bwakomo na rifanye tartibu rifanye mkoonzi ikao yesha makashina ukana dzina shikesha adabu shikesha mastehi wanduwe ndo hazali wanu husangawe wanu ibidi uje urohe maudu haundo uchao aho sise ka uroha kasawe plasi rimndende nisema batu yode hedi ya opposition njema ya ubinadamu ya adabu ya ushinda andrende usoni shwana mafitsi wanu mwafanyao ke mzungu yaribie maore walo tosha yao walo rija walo SMS yo Nations Unies adodaye maore walo zile sasa urangele jimbo la cheleza nyawe cheleza hiyo ngishinda zinendo walio dini na aswiri walio fulani eba ni shomra wendrini kotsa he haki ya kweli ileke kweli ngiyo ike ya kijimla yana bakomore kaka mtswele we kwa sionyoka ngabonrabo bohari angazjuri kaushia enjuru ekaba juha mnamshenza amadzi na mpuzi wa shonga wanduna wajue wambizo wajoka hanzi tizamba ikanga bo mnamshenza amadzi na mpuzi wa shonga ya mdeani wanyumje mndemekoti mdamba oiti jidurbede tijidurburu barabebe habaja o barbebe no kanga bo mnaishenza amadzi ya juha ya mdeani wanyumjibi wao wanduni waona wa savureu wa jibi wao wa jirenda okava la c'est bon bade yakaubida tendade zwa Macron yakaubidia tendade ziwa Sarkozy yakaubidia tendade ziwa Chirac yakaubidia tendade ziwa François Mitterrand ba hata juzibo bo Chirac ya hafa ni wakomori raisi wa daula ranyi nyonsi pia mumswifu nanga mjua we mayi eka haka mwematso jotende yari nikema ore kajarini kayo sondrabo warenge johari wa mtsabaza tsambaza wa mwekraze kamuhansi mwaka wanadamu wa ufikiri wa ujuo we manowai wa hanyu kamuhansi watukufu wa Komori bahaina mrunaona yenda ya jibi wa bahari harele dadala madila mzungu wa shonga wala ya dabwanye Kongo latoka na mbea bidia tendeza dezo Sarkozy ndo ebale Libi ne Syrie ne Yemen ne Egypte ala zijaja wala zali la tindaya la Sarkozy Kadhafi yakaulilale jeshi la hatu yakaurinika haina mali yakaurereaze lami za utaze pari ya mwangamizando ipara Sarkozy namjusema pano yiho handani da so mwana mshouza imna mzungu ashonga ola kanga bwandu ajoka uniyenga hawa jewa ndo ambabaka basi zamba hani halapa he asaimna mzungu amadzibu haya namjue mfanye mandema that zamba hani hali hapa he asaimna mzungu amadzibu da yene mnara isiwa haheu akaba hano musa ufanya nayo de Macron zabari nafanya naye hadea wala usinye ubalole dzina la hedola ya Komori kao mimi mwana wa hedola ya Komori yabo jea yabo jea na wajukamba dzinaki umpuzi wa shonga na msodoni kwa ndu waoze haki mwenda mwe huzaye nsi mwejama mbeu hizo mbi mzima monsi ebala taki haulwa waje ala halema bavu yayo ze Turki hizo ebala amedabdala hatondolwaje ulade ajamu wa Iran sema wao bobdenari akauranganya Zairi aranganya Yemen aranganya Ethiopia bobdenari huo wodea ya ruma ya ngabiza Abdalla ebala liswali ya mwando asibabu aliswali ndabo ya jabloke Faransa ebala ila jaje alafu mna ishenzama azimna harama mazim zungu ya jemde yeni nione wandu kweli wado partage oui merci endi chatsonga mambo merci harma dada dabozi akili zilonde nevu jesa jokazi akili zivu
kamjaju amba merci harmwe maadui wa handa yode chaso ngana mba kaminsi na upande nliyo shanga mibano harmwe realite ya tsuhengu yukansi yo masala ele bunjilo tslamba anjo harmwe masala ikoni ya mwono wandu wahe mandamano wejuha wamba ukana banu gazo haulawa amsahonjwe eko wandu wasikiti hao walilao kema na nyao gazo haulawa maskine mwana magazo ikanga boya paros shinda yafanya western union yabeshe mzaza hahe au sikiti kema na ola bani hangu ikabidike yende uhumbiso esikinga boya parofanya mzaza telefoni nyimlilao ikaka bati abange onesa ukanga unafiki shot sindizo bahi banu hamada gazon uo ngena wananya ulaya wallahi nazi ikom liyo iyo njaparo waona harumwe mandabano odo wananya ngena wanashwa hahi ulaya njaparo waona hamada gazon uo ngena wananya ufanywa haza Nations Unies zomana mhu harumwe Nations Unies japaro ishia warongo kamhansi emfuwa wanru yafumwa ikanga nyina nrongo mwado msomeyadu wana Yasini mwembeshea shamtsodo kusema foto na hizo tindizo yanzao mahala ya lala shanyina ndaboko wenyi wajotendewa jisikinie eiko ni washindwa niezi kwa jashindwa niezi zabari namba wako ajishindwa niezi paske iko ni wakati shetendo shafanyiha ishetendwa shikana masikitifu shikana ichisto harmaye nti namna ikawa iko ni haina usiku akaufanya bunjilio ema bunjilio akaufanya iko ni yanu hali wanuandu watanu warandaru wa ikoni duwenda waguda misomji wa ikoni ukamtsambeza ndogo zagazo ekandi iso ndrabo abo ikoni kamili ngiyo azali abonyi mje mdore ngemfuwa hatu mwimrandi harma mafoto na batani na upuzi mwabandrabo na mziye ba iso yasanza wo dua rahmatullahi alayhi zafari za ikoninga mwana nyasi yakoza ikawa wani husu ye mwana nyasi mwikoni wala elefoto lirohao ye bibliwa ukana hakoza ni wanru mkoza wa ulaya ewe sirkali ya tumrega yambe ha ulaya hakika Faransa o wakomori walo Faransa kamili wa unjiliana wanda ukana runjilianer saidiola nga mtingojo desi kitihambidi baada zirunga zikomea wasabi nga mjodo rengema foto mwekaza shanyonti pia kamtswenda harmwemeri ya pari kamtswenda harimwaye Champs-Élysées ikemwenda mwambuka hadzina la huwa komori walo Faransa kamili rilo harmwe madamano yano ngabo mna moto tso ya dhulumiwe ntingo ngatsahori mrenge yaje harmwe la pitali yaje angalio shanyina ndabo ngamsaho yafe ndengele foto mdoliti ya ili yafe ili mjo ukana za hwanda jeheli mwasikitiha wako prison wafungulwa ili mdokana mafiti ya hwanda awe kazija daraja wakomori wabadili hazeroho ekiasiyo au masikitifu na zero na yao garjorudia hule masala ya ikoni yenu msije mdo amba ikoni wadhulumiwa ngabo wabiroe lila nina ndapa ikoni ti wandu wajoshindwa niezi eka ikoni wadaze masala yi nsidiwa zuka ema intellectuali wa ikoni ema kadri wa ikoni pia wadofanya mabunjili zenrongo azila zando oyazali ti azali parce que ikoni wa sigiri awazala jodunga zila za chofanyi shaikoni wa zidaza azali adaza emdiwa za ukamimi ndena himaba nambeoka ebanu wa ikoninga siwema wakarjifanyile maandamano humjini koni maandamano yanu ibini mwende ministère de la justice au mwende la mahakama wi wende kwa agenda wafanya scenario ya uzunguso mji baseka kweli ndwaye maandamano kamsikini yao mwananyasi ulo Morris ekamtanga
Ikamwende mwato wale jila hanyu harimwe dola ya Faransa bo mwichili wao umjiao kidorse ngamtsingo unjia mwe daiziri za uwaziri na uziri za uraisi shaka mtsuda yukabalanga bo mruloma hatutuma Morris kamtsuda yukanga bo mruloma hatutuma Morris ngatsawo daula yake ne mruola Morris kwa tsuchinda wa mangali emana mtsotsa hapo mwatsikini awende mdailia wa ikoni mdailia wa ndu wadhulumi ikoni emana mtsotsa shanga mtsingodo daimbidi bada sinua zalia zaye itatewa huwa kamhansi babala itendwa yodenje na mdenge moto la ulomo risi mumbea hiyo yemje mdoju sema foto ya sharai nganyina ndabo ngamtsingwanza mdorenga wandumwe wakazamwa mafoto numwambe iso mwanzao yabo na mwawarenge na mdotsa ngai na mwezi Hamada kufanya hazod ola diwani mdobe shamzaza hemnari yali alafu mtsahe mlabewa na nyawalo hiho watujo mandabanoni wadailie mwana nyawo ya ulwa ya hafa kamjafanya hizo hapo nyina rabo kamtsua na kodo ya kweli ukaikoni wao si wandu wajoshindwa niesi jamais mwono majoni waikoni garfana bunjili hon ha kabana ujagari hon wala waju ha knowledge ha sinde mashababi waikon wajoja hon ejo jangar jomu wala waju no na watije wakumari bravo hata wangizo nda walange mahtutunge hiyo ngambira mabaya maskini esa jokawo inde waho jofanya ai yakamtsotsanganya haki mandamano mwarasalamu bala mrongo wao mwahansi mbabi wambe ukana ngarsawo daula yake na mzie hiyo mbabi wambe uka okay ngardunga na waba harende bwe lise rada irisaidie mna mwanao kamna parozifa parce que isho tsindi chomwanzao ngamanzo ziri za kwenda mwake na tajiri mwahide mwaranganye wasaya mrudi mfume wasaya onfano hindi ngasiba ngamibana mrongo minsi armada ula nsi arma waziri nsi arma directeur wandu wao kwa tina directeur kwa tina daula kwa tina wao na Facebook jeli ndo na Facebook amsorongo abantu ngwani ngao watina la diwani watina aeroport watina empo watina ani watina mbama hala borenga riyadi ha watina urenga maria waniengao yabo wandu wao waniengao bure ya sababu Facebook ewe ndawari wanikiwa yesi na jeshi na polisi na magendarme na magarde corps SHP wanikiwa na service de renseignement ewa kwa natsorenga bundu kwa dofu mawandu wandu waenga wandu no dia wandu no tra wandu arma mafitina na unafiki ye wandu hamanda stajabu ngabo wandu watsuparo ni para watsuparo kana hajana mitsanu ngatsingo ni paraba sana ndoga madiso yodo vanhu mrakone rohombia mkomori idhan ye wandu wao kwa natsorenga bundukiwa fuma wandu yabongetsa mke amani baya adui azali nyonzi pia mfanya okay adui musawi mso amino okay adui azali adui musawi de ufanyula ze complot musawi de ahulwa musawi de ulo hakiki musawi de ulo ha fakri mdadabi musawi de ahulwa ni bolero musawi de ahulwa ni fulani na fulani mso amino okay adui azali wandu pia adui azali wajo hango mbatsambe okay bidia ndo commencer par azali meno commencer hango na mnitimi zirion kama mjoshin kama shin iyo masala indraji shake na ukiri amani kai watinoka wandu wanza nao na kena ukiri wandu wanzane raha wandu weja hosa ze nafsi za hawa abo yode masala ya muhimu na kanzanje na beukana na mhensi ndrabo emfuwa hatu hamada gazo mhensi ha amani bawo walona mo anida lilione soka wandu wona ndrabo wandu kwa dingo usikiti hata amabala haparoka kuzewa hawa walona mo kamsuwa himilie wala ulomo risi njone sasa aliuka kweli ngamsao daula ya hakimu mrenge nje na Faransa kamtuzi fani ndungo la ya hafanga msingo hababaka na muhense matia hatu na muhensi wakoza wa hatu tichemdora bandrabo berlemewa ngaritsa hao
mashababi wa kweli watojo fanya utovu adabu rikehar mbwana ya kweli rikehar nzia ya kweli ya kwendara liberensi ya hatu rirudiri kauheri warende zema odo wanduri wanzao tampakanda yao yonde message nraru nakanizo banu de le bunjilio la mswalata lilio la he complot ya yasaya de la huangabiza enti de zahe ye journalist mpuza amadi mshenza amadi mnakhrama amadi yena ye raisi wa hahe ne maraisi pia wa enti ya hahe abo hizo mtojo laumiwa shawo kana ulaumiwa da tinzi wa umuru wa hahe da sajwai aba mto reja maham mdo hufamba huma perepeta mshape gongo mnamzunguola mdo hufandui mdo hufankaya mdo husankoa mzunguola haya namjua mwambe ukana wansihulwa okay yabo mzunguo mdo hufamba huma perepeta mshape gongo kana ujari pwekui hau yani pwekui mrikawo ngujiono kange na aswili ya esclave hoitwani na kesclave hata yafe sha mrudo janza nyondo mtu ujanza yabonga mjoka ujanzaje ngamjoka utsongeza wandu wa manzeni je hawecheleziza dunia yatamsajaja duniani wa huzozombo maraisi watu wa ulwaha bunduki ngabo wa ulwaha sumu komori kavati sharika la ufanya sumu kavati sharika la ufanya kalashi kavati sharika la ufanya mbabza zononde zila zakahungulwa Abdala Isaya ni mashishio amuhensi be adui usoni mwanyu nsijambise ndrabo angeta mrado mwabianeza kweli jaona toni hani wanadamu ikaonyika mwanza mwabilwa kweli na watu kufu ramaze masaili hizo kamjoka zayabo sijwe masala ya ikoni seleze heli ya heze za mferiza ikoni ukana mimi ndemndu nakavanu nakahwenda ni hambata atelandu zangwe mwana mshwa hangu nsomvurele so irati mtoi tswana de mwana mshwa hangu omndu wa heyezi de mwana mshwa hangu endo vemndu yazifanya ya okabati ani nyenye wandu wa mijini hanyu makuze wa hanyu o wananyanyi wa harmaze yezi na nione mndu yavumbwe kuze wa kabati abo mtije mdu na bisandrabo danyi nde makorompi nyinde mwahulwa ngamjuo ze famiza hanyu wafanyo haziona azali ngamjuo wananyanyi wafanyo haziona azali ngamjuo wa karibu nanyi ngabo wandrika wa baba hao wanikiwao zikujana haina mwezi ngamwaono harumwe mandamano yayo ngamjuo wa baba hao wao ngwahimo wede azali ulio ya udeo wa baba hao kanabombango hibio na letoifa la Komori ngwadea wazali na balazali wa enguri hibio yenikoa baba hao Nuonruwa wa muaonar mwemanda mano yiko ba Komori amwajuo zondongo nzijuwao kamnauna bandrabo miamjoi mabanu na bizo nanzao wakati nanzao elera nanzao yaweka nyinyi mso ujuo andruwao wababaha waliwaona azali wejawe himaya waonanyi wamba ukava langwa waharima watsahoda ulaya haki na balua babahao ndo wasere azali rilo harmwe krizinu ritso harma daula ya haki wamrengea wezi vijana za hatu yawe nyinyi hombo kaka mna ule mwahwamba ndrabo mime ntiwe mwana mshwa hangu yaka ulazimu ni mvumbue nambe hansi bodaho ni siuhujua na sijida zinji siuhujua jao yare mwani krizi yaba hizo harma avion yenda Morisi yenda yaka utrete kamjaona hizo abo mimi tinde mru wa uhadalwa haukatika hamba mwaniyo andru zijati persoa na demu wanu haina mru ato dihe cousin hadzihi ye mwananya mbaba hadzihi mbaba hebo yani kwa mapesa na azali haja hunu ngutswamba ndrabu yerudie nitombozesha ukamisi hulwa mimi timru na johulwa ni bolero ni msaidie meka mtsaho nendo hazali njajo dora msutu ekansu mpara wami hamadami sojo pare mwana mshwa hangu kwambia azali hoka hunu nilio tilemewa kwambia azali ukahunu nilio tiremani krizi kwambia azali ukahunu nilio haubopa si jamalulu wawalomsa jajani deni dembari hamado webao bopa si jamalulu miti ndemruwa humzihani hauka mishi ya njamra azali ikao yende kontro muhuwahe mashi ya njamra hamba mishi eti jomra ni zabari dabo mloa ndini majo nifanya nruko hindi
njara mbaba hangu wabaya hangu kamisha eti jomrani zabari ekanga miazali nekatsende hata tsambanga miazali awamjo kandaye na minde jumla za nanzauka amjuo na zijomba walo hiyo ngamjuo ma journalist wa rumao ngamjuo angalia van mitskar mai system yazali komandoni ndio nakaya alafu amjuo ze plan amjuo kao ya hansiwa journalisti o inga wotsa wanu ma journalist ma espion wanu hansiwa bala timwambia ngao ma journalist wa mananami wokwa ndrongoza bati manana kiki akamchelewa ngao ma journalist kwa ndrongoza taleo parce que timana kiki na wo ngwa jua ukana ngamjuo kanga harimo system ya renseignement harimo côté ya journalisme amjuo ngamwaju kotika iyo ndio nakaya kotika harimo system kiki njado kana intermediaire ya ubira wendo hahe kikezi lera zonti yani otasi lazima nende na pointe njadoruma secretary ika kikinge ndena makoloneli zimfwahaya hizo na Moses zezaruku obiro hahe ikati para secretary amwambia uka musawituo yawandu wakuka iho pia uroha yeso ambia ngabo hadisi za security ya daula na wala makoloneli ni unjia ti hadisi ndabina kiki yabo wana wakati rikaula shahula bazima re hadisi rogo za hazi wamtsana masihu abo mimi njaka na intermediaire ya mndu fulani na fulani abo bimana wandu warumwao wanungwa nsesao wakati ni wao nao warongo wao wajone saukao wa kweli wakatamjuo ka woi periodi kadha ngujoka hanza ya jea ya hibezi ankliza wa Komori ili ya jia vehema depute hizo msi Joseph Plans yode shatsonga mimi na kumwambiani wo kamna uhu nraze voti wo ngamfanyo na hii bala shatsonga bala tikamwambia ndogo zijua abo wanadamu wao ma journalist no jua ukangwa rumao patimi hata waranda zaidi nijua ndazone angalia mpira wakomori wa hadalwao wajuao na miamju ni ujo ukanti zishamdukadha bofula ya uzisa azali umdu azali uzisa presidence ala kadha la furi onela jojibu mjuo amwelewa na mwende hambari ba haina nambao mikado amba jau ze hisabanu yojuzu kanga mina makali na sauti ikao ngaminizo makosei wa presida sikawadi ndabinao yabo nyinyi na mtulilie baba nunsibanu nambao mnyanya wala nsibanu ni wanonkodo haumbwa na ya sakafuni uvahandu walo haki ya mjohamba haukanyi wakomorinyi kama nzama mbilwe haki simwambia nina mtawo wandu wanu kamjawata mwende wa mtiani ajaliana shase bon zamba shaba herfanye kori hadalo nimwambio nizilu kamtsukiri base kaleo njaga mdefieo hunuha ngamdevieo hunuha zali amjomwambia nuka ayose ça va pas njibiwa mtijibiwa je m'en fous kazabo baze sujet wa balia zihisa hata wakati je bo Imran Hassan ya hisa wakati nda wewe uishondrogo za hisa wakati hardi wardi wala to wakati wanzi hao kazi hisa wakati ya wewe ndi watu hisa wakati na dati na ndi wende utuona hata mbamana bo Imran nikazeba ngontarumar me telefoni yangu kono yonda ila namwambia ni bwa Komore kanga mtsamrambuwe mwanda mumromroni mnafiki mndwa rohombi kafiri mkalizi haina tabia mbiza dunia lonizo wandu tuangalia ze commentaire wandu ramboka mnaijomba woi we mromroni we jinafiki we yali hitima we mwanda mwikao yeho ani ngudo wombe yake mwanza nwashetwa ni haina tasi ndu arambuwe heli wanazijomba wao alafu mndu hamando yimrani we lazima we mromroni yabo mzabo bimana alkalima parce que wewe kalima wanzi hayabo ione sawe mndu hindini ani we mndu wa kwanza udekuraje we mndu wa kwanza uone sio kabala ngo minimize mndu na misibani haho we kwanza ani kujaparo nikata nkuhu mhono nkuhu mimi tsinkamara isi mawaziri wa dunia tsikantsi hadisi tstoafikira wanikafikira wewe hata nkuhu ya Marekani kujaparo ila kuya Marekani idhan yabo wanadamu hamanda nyi
ngamjugo na betizie mafitimia fanyao sha nsina ukamhara hamba we mro niswiri we mnafiki we kafiri we jindu la utsoka we na firauna parce que hunoneso unafiki wa ujango nangali uridingo na bioda ba wakati uhisacho minde mwenye chronometre zilira zangu izo ndrongo izo namba aweka mndunge mroni ndwalani ha sihambia ukaya suala lotso hujahamana lotso hujahamana nono izo tindizo hamba tindizo hamba karathi angalia ngon wena ndrapo ngon izo anzi haba wanzi haka kazabo baze sujet wabalia zihisa hata wakati alafu hunu rudingo juambe ndrabo wakati la wiyo wambe uka itsamba ukaya suala lotso hujahamana eksona ukana anikosomba ndrabo banu hai ipaswa sekre zangu bodada subhanallah msamihi bona bakalima ya mafiti yabo atukufu idhan yabo atukufu harma zenrongo rizianshiyo harma nsi ya hatu zinrongo ikao ngazipangwao ngazirengezi wao no habebero rijihadaya ukaya izo kweli izo ndizo ya hamba ewa yetso jamba ukana vanu wajoshinda warengeze na kabati mdujoshinda yarengeze mbano ngo itsoka yonzi anabaha lazima bwa komori ni keradikali wakati ni keradikali na mjozidi wakati ni keradikali parce que wanasjomba wanu wandungi ya kimafiti na batani na unafiki na nsina kubali na lazima mitodoro hamshindi ngabo wana ama wamba oti hulwa wanzisha wandukati hulwa wanzisha hola wanzisha hola izo mziona kabati haki ani hatuma jawambe uka wala musawiha hulwa wala musawi yoti haki ala suiringu ambilwa jao meka muhadisinda bina wanru wa muhadisinda bina wanama mtukana ujomi hujuru lazima nikeno huria wahangu mimi ni hadisindu damina wonanzao emdu nso hanza abo mndu atsije hadon tarma mashakili mndu atsije hadon tarma mashakili na mtafadhali mziye beka mndu ansani kiradikala mndu karadikala tampakanda yabo ngamkazo yabo hata usiku wa saya ikari hundreba hati rijera mbeizo shahaina kweli ngarju yamba haina za lazimu ngarju zamba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghuril mayamin wa billahi at-tawfiq.